हाँ बंद कर दो। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा ये है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। पहले हम फ्री कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की जो किस्में हैं 1872 की वो हम जो फ्री कॉन्सेप्ट वाला पढ़ चुके हैं। अब कंटेंजेंट का आसान लफ्ज़ों में जो मैंने एक तो आपके साथ स्लाइड शेयर की ना, उससे आपने मदद ज़रूर लेनी है, ठीक है। तो उसके अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत ज़्यादा आसान लिखी हुई है, ईजी टू अंडरस्टैंड लिखी हुई है। कंटेंजेंट का बेसिकली मकसद ये है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ कंडीशंस लगी हुई हो। अब जैसे मैंने कल आपको थोड़ा सा एंड के ऊपर एक दो बातें बताई थी कि जिसके साथ कंडीशंस अटैच हो। अब कंडीशन अटैच होने से क्या होता है, जो कारोबारी बंदा है जिसने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है बेटा, उसकी सेफ्टी होती है। वो सेफ्टी की वजह से अपना कंटेंजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं कि उससे उनको जो है सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि जो भी काम करना है लाजिम बात है, अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो आप जेन्युइन तौर के ऊपर सारी चीज़ें सप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास चीज़ें हैं जो फिर ही सप्लाई कर सकेंगे ना, तो लिहाजा जो भी कंडीशंस हैं उस कंडीशन को अगर आप लिख लोगे तो आप सेफ हो, अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर आप सेफ नहीं होगे और आपके अगेंस्ट जो है ना दूसरा पार्टी जो भी है वो कोर्ट के अंदर जा सकती है। अब जो पहली डेफिनेशन इसकी आती है, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवन कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट्स डज और डज नॉट हैपन। डू और नॉट टू डू, और कोलैटरल क्या है जी, डज और डज नॉट हैपन। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए। क्या मतलब है डू नॉट टू डू, मैं आपको बुक्स दूंगा या नहीं दूंगा, ठीक है। अब कोलैटरल क्या हैपन, डज हैपन या डज नॉट हैपन से इस कॉन्ट्रैक्ट में से क्या मुराद है कि अगर वो बुक्स मेरे पास आ गई, अगर मेरे पास आ गई तो मैं आपको दे दूंगा, अगर मेरे पास ना आई फिर मैं नहीं दूंगा। अगर आप ये इस तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करते हैं उसका बेनिफिट आपको क्या होगा। और स्पेसिफिकली जो लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कारोबार करते हैं बेटा, और आपको पता है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी मशीनें और फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो बहुत सारे लोग इम्पोर्टर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टर भी इस कॉन्ट्रैक्ट से फ़ायदा उठा सकता है अगर जेन्युइन तौर पे चाहे तो। देखिए बहुत सारा रॉ मटेरियल अगर वो आ गया तो प्रोडक्ट बन जाएगी, मैं आपको दे दूंगा। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आए तो क्या आपकी मेजर प्रोडक्ट बन जाएगी, तो आप वो नहीं दे सकेंगे। तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट में अपनी सेफ्टी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है आप देखें कि इसके अंदर इंश्योरेंस को भी शामिल किया गया है, डज और डज नॉट हैपन। ज़्यादातर शिप्स के अंदर जो भी आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह ब्रॉड से आती हैं बेटा वो इंश्योर्ड होती है, ठीक है। अब इंश्योरेंस ने कब आपको पे करना है, यानी कि आप इंश्योरेंस वालों को कब सू कर सकोगे इस कंडीशन के अंदर कि जब आपका माल पोर्ट पे नहीं पहुंचेगा। इसका क्या मतलब है फिर, अगर वो सामान पोर्ट पे नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, नहीं वो तो इंश्योरेंस के बाद आप चलेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान नहीं पहुंचा पोर्ट पे, नहीं। इंश्योरेंस ये जो पोर्ट वाला शिपिंग वाला काम होता है ना बेटा, इसमें ये इंश्योरेंस उस वक्त होती है जब आपने जिस पार्टी से सामान मंगवाया है उसने शिप के ऊपर रख के उसको इंश्योरेंस करवा के आपको सारे डॉक्यूमेंट सारी डिटेल भेज दी। अब ये वहां से चल पड़ा है, ठीक है। 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन का टाइम है, उसने आपके पास पहुंचना है, अब नहीं पहुंचा, इसका क्या मतलब है, शाबाश। सामान शिप के जरिए आना था, 4 दिन में पहुंचना है, 6वां दिन है सामान नहीं पहुंचा, चले कर लिया, जवाब नहीं आ रहा, शिप समुद्र के अंदर है, पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है, वो जहाज आपका समुद्र में डूब गया, जो आपका सामान था वो समुद्र में डूब गया। ऐसा होता है, कई दफा होता है, ठीक है। बड़े बड़े हॉरिकेन्स आते हैं, बड़े बड़े सैलाब तूफान आते हैं, वो सारे के सारे बड़े बड़े जो जहाज होते हैं जो उसके 400-400 कंटेनर होते, सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं बेटा। 400 कंटेनर का माल गया,
इंश्योर्ड होता है, जिन कंपनी का इंश्योर्ड है उनको इंश्योरेंस के जरिए पैसे मिल जाते, पैसे नहीं मरते आप लोगों के। लेकिन बात ये कि माल अगर टाइम पे ना आया, आगे आपने प्रॉमिस किया हुआ है और वो शिक आपने नहीं डाली हुई, तो आपको तो उस डेट के ऊपर माल सप्लाई करना है, और अगर आप नहीं कर सकोगे तो अगला बंदा आपको सू करेगा। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बताने कंटेंजेंट आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो अगर कंटेंजेंट किया है तो यू आर सेफ, ठीक है, उसके अंदर आपकी सेफ्टी का बकल है, भाई सामान आएगा तो मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट। क्लियर बेटा? अच्छा जी, the following contracts are the best example of the contingent contracts. Contracts of indemnity, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी जैसे मैंने आपको समझाया, इंश्योरेंस भी इसी में अगर वो पहुंच गया तो आपका हो गया, अगर वो ना पहुंचा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी, श्योरिटी इज लायबल टू पे क्रेडिटर्स इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। अब कैसे दूसरी कंडीशन, अगर जो गारंटी होती है, गारंटी भी तो यही होती है ना बेटा कि आप प्रोडक्ट देते हो, गारंटी क्या होती है कि ये चलेगी 6 महीने हमारी वारंटी है, अगर किसी इसको कुछ भी होता है तो क्या कर सकते हैं हम 6 महीने में, हम ले जाके दुकान के ऊपर ले जाके आप तब्दील कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर कोई किसी प्रोडक्ट को गारंटी मिलती है वो भी बेसिकली आपका यही होता है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट खरीदिए आपने, घर लेके गए, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया आपका और उस दुकानदार का, उसने आपको गारंटी दे दी 6 महीने की, ठीक हो गया। अब कोई इसको किस कंडीशन में सू कर सकता है? हाँ, वो खराब हो गया तो आप क्या करेंगे, उस दुकानदार के पास ले गए, अच्छा वो कहते हैं कि नहीं जी मेरे हाथ खड़े है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, आप उसको वारंटी कार्ड दिखाएंगे, वो नहीं मानता, फिर आप कोर्ट चले, समझिए, क्योंकि ये बेसिकली वारंटी का कोड ये आपका लिखना जरूरी नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ जो कंडीशन तय हुई है, आप कहीं जनाब अभी मेरी प्रोडक्ट वारंटी के अंदर है और ये इसको ठीक नहीं कर रहा, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी ठीक करने के बजाय आपको नेमुल बदल दे देती है, आपको बदल के दे देती है। अब बहरहाल ये तो अगली उनकी कंडीशन है ना कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। अच्छा जी, एग्जाम्पल है अक्रम कॉन्टेक्स्ट टू द हो सकता है, बंद क्यों नहीं हो सकता, बुलाना पड़ेगा उसे, कहते एसी बंद कर दो, जो भी लड़का बाहर बैठा हो, आप कहेंगे चल बैठ जाए, शेर चल जाए, असल में इसका कहीं भी सोच नहीं है, नहीं सोचते आप करना आसान होता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल है बेटा कि इकराम कॉन्टेक्स्ट टू indemnify Basit up to 1 million in consideration of 20,000 annual premium if Basit house is burnt. This is a contingent contract. ठीक है जी। अब ये इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है जी, इकराम ने कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिफाई बासित के साथ किया, 1 मिलियन रुपीस तक का कंसिडरेशन ऑफ 20,000 एनुअल प्रीमियम जमा करवाएगा, कौन कराएगा, इकराम करवाएगा, ठीक है। इफ एनुअली प्रीमियम इफ बासित हाउस इज बर्न्ड, दिस इज द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब 1 मिलियन पाउंड का उसका घर बेटा था, इंश्योर था, अगर घर जल जाएगा तो वो पेमेंट करेगा, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस है, तसव्वुर आप लोगों को क्या चीज़ होती है, मैंने क्लास में आप लोगों को एक मिसाल भी दी थी, अगर आपको याद हो, अपनी गाड़ी की मैंने मिसाल दी थी कि यूके के अंदर बेटा जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, घर होते हैं, सारे के सारे इंश्योर होते हैं। अब ठीक है, मेरी गाड़ी भी इंश्योर थी, अब गाड़ी खड़ी थी, एक रॉयल मेल वाला बंदा आया, मैंने अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की, उसने रिवर्स करके ना मेरी साइड के ऊपर उसने गाड़ी को ठोक दिया, मेरा दरवाज़ा जो अंदर हो गया। अब मेरी इसके अंदर जो है फुली कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस थी। अब फुली कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस का फायदा, ये मिसाल सुने बेटा, क्या देख रहे हैं आप, मेरी बात सुन रहे हैं, अब ये बात जी घर में क्या देखेंगी ना, मेरी बात भी तो सुनना है कि मेरी बात नहीं सुनना आपने। अच्छा, इंश्योरेंस क्या है, बेसिकली इंश्योरेंस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर ये हो गया तो, अब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बेटा, गाड़ी इंश्योर थी, मुझे कोई फिक्र नहीं थी, अब उस बंदे के साथ मैंने लड़ना भी नहीं, उस बंदे से मैंने उसकी इंश्योरेंस का पूछा डिटेल, और मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन कर दिया, ये जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे साथ मसला हुआ, ये मेरा इशू है, ठीक है। उन्होंने कहा जनाब आपकी गाड़ी नहीं चलती तो आप अपने काम पे चले जाएं और हम आपको वहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट दे देंगे। फुली कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दी, मेरी गाड़ी ले गए, ठीक करा के 3 हफ्ते बाद उन्होंने गाड़ी दे दी।
اب اس کے اندر میرے لیے یعنی کہ جب تک میری گاڑی کی گئی کہ گاڑی انہوں نے دینی تھی، یہ بھی اس کے اندر شامل تھی بیٹا. اب میرا اگر میرا بھی قصور ہوتا، اگر میں نے بھی کسی میں گاڑی ٹھوکی ہوتی تو میری گاڑی بھی ٹھیک کرا کے دینی تھی، اس کی گاڑی بھی ٹھیک کرا کے دینی تھی، میری انشورنس کمپنی، یہ میری انشورنس کے اندر شامل ہے. اب اس کا پریمیم پہ میرا 1200 پاؤنڈ پر ایئر، میں نے 1200 پاؤنڈ دینا ہے. یہ ایک سال کے لیے سارے کا سارا جو بھی میری گاڑی یا میری گاڑی کی وجہ سے کہ مسئلے مسائل ہونے تھے وہ میری انشورنس کی کمپنی نے پے کرتا تھا. اب یہ جو ایگزامپل نمبر 1 ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھو تو یہ اسی طرح کی کہ 1 ملین کی میرا مقصد ہے کہ اس کی انشورنس ہے گھر کی، اگر جل جائے تو 20,000 پریمیم، یعنی کہ ہر سال پہ اس کو 20,000 پہ دینے ہیں. اچھا یہ ختم بھی کی جا سکتی ہے انشورنس میں اگلے سال نہ کروں. اب وہاں پہ تو مست ہے نا، وہاں پہ تو اس کے بغیر آپ گاڑی لا نہیں سکتے. پاکستان کے لیے مست ہے. پہلے 4 سال میں نے اپنی گاڑی کی انشورنس کروائی، ٹھیک ہے، 5 سال میں نے نہیں کروائی کیونکہ 50-60,000 روپیز اس کی انشورنس تھی گاڑی کی. ہمارے یہاں کیونکہ وہ اس طرح کا تصور ہی نہیں ہے، اور نہ ہی انشورنس کمپنی آپ کو اس طریقے سے ڈیل کرتی ہے، رفاقت کرتی ہے. نہ اللہ نہ کرے کہ وجہ انشورنس کمپنی کو اتنی آسانی سے بولتا انہوں نے آپ کو دے دینا ہے یہ گاڑی کی ریپلیسمنٹ. یہاں ایسا چیز نہیں ہے. گھر جل جائے گا آپ کو پورا پورا نیا گھر بنا کے دیں گے، 2 مہینے لگے 6 مہینے لگے، اس وقت تک کیا کریں گے وہ آپ لوگوں کو ریپلیسمنٹ دیں گے، چاہے وہ ہوٹل کے کمرے کے اندر آپ کو ٹھہرائیں، اور سارے کا سارا خرچہ کمپنی خود برداشت کرے گی. تو یہ انشورنس یہ کنٹینجنٹ کے کانٹریکٹ کے نیچے ہی آتا ہے، کیونکہ کنڈیشن اف یو ہاؤس برن، اگر گھر جلا تو ٹھیک ہے. آپ کی میری گاڑی 50 لاکھ روپے کی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور میں پریمیم دے رہا ہوں 50,000 روپے سالانہ. اگر گاڑی کو کچھ ہو گیا تو وہ کمپنی مجھے ٹھیک کرا دے گی، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہ گاڑی کی قیمت وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ سارے کا سارا کانٹینٹ کنڈیشن جس کے اندر آ جائے گی. اچھا کریکٹرسٹکس کیا ہے جی کنٹینجنٹ کنڈیشن کے؟ اس کے 3 ہیں. The performance of contingent contact depends upon the happening or non-happening of some future events. Happening یا non-happening ہوگی، یعنی کہ اگر میں انشورنس کی ہی بات کروں، گھر جلنے کی بات کروں، گھر جلا یا نہیں جلا، گھر جلے گا تو پریمیم ملنا ہے، گھر نہیں جلا تو پریمیم نہیں ملے گا. اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ شپ آئے گا، اس کے اندر لیپ ٹاپ موجود ہیں، جب لیپ ٹاپ میرے پاس پہنچیں گے میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا، یہ ہماری قیمت ہے. لیکن اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ جب شپ آئے گا تو پھر یہ میں نے آپ کو ڈیلیور کرنے ہے. وہ شپ آئے گا تو میں آپ کو ڈیلیور کر سکوں گا. وہ کنڈیشن اگر وہ شپ ہی نہیں آیا تو پھر میں آپ کو وہ لیپ ٹاپ ڈیلیور نہیں کر سکوں گا. یہ میرے لیے یہ گیٹ وے ہوگا اس کے اندر. میں پھر آپ کے ساتھ میرا کانٹیکٹ وائڈ ہے، آپ جسی مرضی کوڈ کے اندر لے جائیں، جب کنڈیشن لکھی ہوئی ہے اگر شپ ہی نہیں آیا تو آپ مجھے سو نہیں کر سکیں گے اس کانٹیکٹ کے اگینسٹ. دا ایونٹ مسٹ بی کولیٹرل ٹو دا کانٹیکٹ ہونے چاہیے. دا ایونٹ مسٹ بی انسرٹن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. میں جہاز کا نہ پہنچنا، ابھی اس کے اندر انسرٹنٹی ہے، کچھ طوفان آئے گا، اللہ نہ کرے اس لیول کا آئے گا تو وہ ڈوبے گا نا. تو اس کے اندر یہ تو نہیں نا کہ ہر دفعہ ہوتا ہے. یہ تو میرا مقصد ہے کہ سمجھے کہ 10-12 سالوں کے اندر کہ ایک آدھا ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ڈیلی بیسس کے ریگولر بیسس کے اوپر یہ نہیں ہوتے. ایگزامپل ہے جاوید کیا کیا جی، کانٹیکٹس ٹو پے 50 million ٹو فرحان a contract for construction a building, provide the construction is approved by an architect. It is contingent contract because the consideration of the promisee to pay 50 million is the construction of the building, and the event namely approval by the architecture is a collateral event. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کنڈیشن کیا لگا دی کہ جناب 50 لاکھ میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے جی، گھر کمپلیٹ ہونے کے اوپر جب آرکیٹیکچر اس کو اپروو کر دے گا، یعنی کہ آرکیٹیکچر کے سگنیچر وہ آ کے ایک ایک چیز کو چیک کرے گا، جو کانٹریکٹ میں لکھا ہے آپ نے اس کے مطابق گھر بنانا ہے، اتنے پیسے میں دوں گا. لیکن اگر آرکیٹیکچر اس کو سائن کرے گا تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کلیکٹر کے طور کے اوپر آرکیٹیکچر بھی موجود ہے، ساری کی ساری کنڈیشنز موجود ہیں بیٹا. تو اس وجہ سے ہم ایسے کسی بھی کانٹریکٹ کو کیا کہیں گے، کنٹینجنٹ کانٹریکٹ. ایکسکیوز می. اگلا ایگزامپل، اعظم agrees to construct a building for Babar for 5 million on the terms that no payment shall be made till the completion of the work. This is not a contingent contract because the uncertain event Azam's completing the work is not collateral to the contract, but it is very thing contracted for and is thus an integral part of the contract. اب اس میں کیا چیز مسنگ ہے آپ کے خیال میں؟
किस चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ये कैसे एग्रीमेंट पूरा हो सकता है। आजम ने कहा कि जनाब बिल्डिंग फॉर 5 मिनट लूँगा ऑन द टर्म दैट नो पेमेंट शैल बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, जब तक घर मुकम्मल नहीं होता कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी, नहीं लूँगा, घर मुकम्मल करने के बाद ही सारी पेमेंट लूँगा। क्या ये कंटिंजेंट है? क्यों नहीं? शाबाश। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बिल्डिंग और दूसरे के पेमेंट भी देगा जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा, दोनों एक ही चीज है। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, ये समझिए ना, क्योंकि इसके अंदर कंटेंजेंट के अंदर कंडीशन होना लाजमी है। यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल के अपनी गाड़ी की 20,000 किस्त दे रहा हूँ, 1 मिलियन पाउंड की गाड़ी इंश्योर है, ठीक है, लेकिन कंडीशन तो होना कि वो कंपनी मुझे कब पे करेगी, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो वो ठीक करा के देगी मुझे। अब यहाँ पे इस तरह की कोई कंडीशंस मौजूद नहीं है कि आउटर पार्ट के अंदर कि कोई बंदा आएगा इसको चेक करेगा या कोई बंदा इसके अंदर गारंटी होगा। अब कोर्ट के अंदर मेरा मकसद क्या, अगर मैं केस को लेके यानी केस तो फिर कोर्ट में जा सकता है ना, वो इसलिए जा सकता है कि अगर ये कंप्लीट ना हुआ और वो पहले कहता है कि पैसे मुझे दे दो, तो केस तो कोर्ट में ही जा सकता है। लेकिन ये कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई कंडीशन मौजूद नहीं है कि ऑन कंप्लीशन ये काम होगा तो फिर मैं आपको इसका दूंगा। अच्छा जी, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस द वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है? जी कोई चीज नहीं होना चाहिए मेरी नहीं नहीं कड़े शो ना नहीं, मेरी कड़ी पे कड़ी बात नहीं। अच्छा जी, वैलिडिटी सॉरी कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर क्या फ़र्क है बेसिकली? ठीक है जी, द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू आर इज बिलो वैलिडिटी, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कंटेंजेंट है, और जो वैगरिंग है ये वैलिड नहीं है, वॉइड है और इलीगल है। ठीक है, वैगरिंग मकसद यहाँ पे वो बात कर रहा था, मैं इसको डिटेल के साथ पढ़ रहा था, वो इसके अंदर ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि बेड शेड, अगर वो बेड शेड कहीं पे लगी हुई है तो बेटा जो बेड होगी या इस तरह की जो शराइत लगी होंगी, शर्त लगी होगी ना, वो आपका जो है ना इलीगल होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज क्या होगा कंटेंजेंट में? इट इज कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हैव रियल इंटरेस्ट इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, ई.जी. इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। और जो वैगरिंग के पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट एक्सेप्ट फॉर द विनिंग और लूजिंग द अमाउंट। जब बेट लगाते हैं उसके अंदर विन या लूज वाला मामला होता है, बाकी इसके अंदर हम किसी चीज़ के भी नहीं होते। अनसर्टेन इवेंट क्या है जी कंटेंजेंट के अंदर? द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज मेयरली कोलैटरल। अब जैसे जहाज़ का पहुंचने की मैंने बात की, इंश्योरेंस के अंदर एक्सीडेंट होने की बात की है बेटा, और घर को जलाने की बात की। अगर ये होगा तो फिर आपका जो है ना बाकी काम आपका होगा कंटेंजेंट के अंदर। और जो आपका वैगरिंग है उसके अंदर क्या है जी? द अनसर्टेन इवेंट इज द सोल ऑफ डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि जो अनसर्टेन इवेंट इसके अंदर है वो डिटरमिन फैक्टर है एग्रीमेंट का आपका। देखिए सिक्का फेंका, क्या आएगा? हेड और टोल, हेड और टेल। ठीक है, अब उसके अलावा तो कोई नहीं है इसके अंदर। अगर हेड आएगा मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, टेल आए तो आप मुझे इतने पैसे दे दिए। तो ये इसकी कानून की नज़र में, क्योंकि ये इलीगल है, ठीक है, तो कानून की नज़र में ये फिर वॉइड होता है बेटा। और आपके जो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिस कि आप ये होगा तो मैं ये करूँगा, ये होगा तो मैं ये करूँगा। और उसके अंदर रेसिप्रोकल इट मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा जी, प्रोमिसेस which form the consideration as part of the consideration for each other are called the reciprocal promise। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा है हमें, क्या कह रहा है जी? वजीर said to Solat, I will buy a speed boat worth of 1 crore या 10 crore from you if you obtain the license for me to operate the boat एट क्लिफ्टन बीच। ठीक है जी, अब वजीर ने कहा कि मैं आपसे ये बाय कर लूँगा 10 करोड़ रुपए की, अगर आप मेरे लिए क्लिफ्टन की बीच के ऊपर ऑपरेट करने का इसका मुझे लाइसेंस लेके देंगे। तो अगर आप मुझे लाइसेंस लेके दे देंगे ताकि मैं इसे ऑपरेट कर सकूं,
फिर मैं ये आपसे बाय कर दूंगा. सहूलत agreed and applied for the license and deposited 1 lakh as the processing fee. 1 लाख रुपये प्रोसेसिंग फी उसने जमा करा दी. Before the issuance of the license, the city government imposed ban on the issuance of the new license. अब इससे पहले कि इशू होता है, इसका टाइम मुकम्मल होता है, सिटी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी. सहूलत wants वजीर to buy the speedboat as he had made necessary efforts to arrange for the license. However, wazir refuses to buy the speedboat from the सहूलत. Under the contract at 1872, identify the type of a contract between wazir and सहूलत. Also state whether wazir is now bound to purchase the speedboat from the सहूलत or not. हाँ जी, बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि उसकी कंडीशन क्लियर थी. उसकी जो कंडीशन थी वो वैगरिंग नहीं थी कि अगर आप मुझे लाइसेंस दिला देंगे. अब आगे गवर्नमेंट का पंगा. अब उसने फीस भी जमा कर दी, उसने तो प्रोसेस भी शुरू कर दिया. अब मिला था, मिलने से पहले गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया. बेटा अब बैन कर दिया, उसका भी कसूर नहीं है, अब कसूर उसका भी नहीं है. ठीक है, उसने भी तो प्रोसेस शुरू कर दिया था ना, उसका तो कसूर नहीं है. लेकिन ये भी एक किस्म का आपका जो है ना, ये है कि ये वैलिड नहीं हो सकेगा. The contract between Wazir and सहूलत is a contingent contract whose performance is based on the happening of the uncertain event collateral to the contract, arranging of license for Wazir. If such event has not happened, the performance of the contract does not become due. It does not matter at all. The सहूलत had applied for the license and also paid processing fee 1 lakh to the authorities. Thus, Wazir is not bound to purchase the boat from the सहूलत. ठीक है बेटा? अच्छा जी, दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर है कि जुबैर एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर उबैद फॉर 20 million इन द कंडीशन दैट पेमेंट विल ओनली बी मेड आफ्टर मुनीर an architecture certifies that the bungalow has been constructed in accordance with the layout plan. Under the provision of the contract at 1872, describe the nature and validity of the above contract. हाँ जी बताएं इसमें 1872 के मुताबिक क्या है इसके अंदर, क्या होना चाहिए, क्या होगा? ये वही जो हमने एग्जांपल पढ़ी बेटा अभी. आर्किटेक्चर से प्रूव हो जाएगा. नहीं, वो लेआउट के प्लान के मुताबिक अगर बन चुका है, आर्किटेक्चर के साइन हो गए, फिर तो वो पेमेंट वगैरह दे देगा, सारा मामला हो गएगा. लेकिन अगर वो लेआउट के मुताबिक बना ही नहीं, देखो होता तो ऐसे ही ना, हमारे तो ठेकेदार तो शॉर्टकट करते हैं बेटा. हल्का मटेरियल लगाया, आर्किटेक्चर साइन नहीं करेगा, आर्किटेक्चर साइन नहीं करेगा तो उसका जितना मर्जी भी पैसा लगा होगा वो ज़ाया तो हो सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपका नहीं हो सकेगा इसके अंदर मुकम्मल. It is contingent contract as the condition certification of the construction is accordance with the layout plan by a third party is collateral to the contract. Although it is valid contract, the performance can only be enforced by Zubair after happening of the collateral event certification by Munir. ठीक है जी, उसके बाद ही हो सकेगा. अगर मुनीर सर्टिफिकेशन बेटा नहीं देता ना तो फिर ये नहीं हो सकेगा. अच्छा जी, Asim agreed to construct a bungalow for Ali, cost of 50 million. However, it was agreed that the payment would only be made on completion of the project. It is a contingent contract under the Act 1872. Give reasons why not. वही क्वेश्चन अगेन आ गया एग्जाम्पल वाला बेटा. No, this is not the contingent contract as the condition यानी construction of the bungalow is not collateral to the contract, but in itself forms a consideration that is thus an integral part of the contract. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया लेकिन ये कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं होगा. अच्छा जी, अब इसके 3 एसेंशियल्स है बेटा. वो कौन कौन से एसेंशियल्स है? नंबर 1 है कि द परफॉर्मेंस ऑफ सच ए कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट्स. जैसे मैंने आपको बताया कि घर को आग लगी या नहीं लगी, ये कंडीशन है आपकी. नंबर 2 है द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. अब आग लगना सर्टेन है कि अनसर्टेन है? पता लगता है किसी को कि लगेगी या नहीं लगेगी? अनसर्टेन इवेंट है. द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है जी, कोलैटरल हो यानी कि वो लगेगी तो आपको पेमेंट मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से. अगर वो नहीं लगेगी
تو پھر آپ کو انشورنس کمپنی کوئی چیز پے نہیں کرے گی. اب دیکھیں نا اس کے اندر بڑی سوچ کی بات ہے. ہم پاکستان کے اندر یہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے بہت اچھا تھا, ہیلتھ کا جو پروجیکٹ تھا. اب میں اس کو بڑی دفعہ بات کرتا ہوں. اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کیا کہ جتنے گھر ہیں, فار ایگزامپل 1 کروڑ گھر ہے پنجاب میں, گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ جناب 1 کروڑ گھروں کی مجھے انشورنس چاہیے. انہوں نے کہا جناب ہم فی گھر لیں گے ہم 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ کو کروڑ سے ملٹیپلائی کیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ پیمنٹ دے دی انشورنس کمپنی کو. اچھا, اب جہاں پہ بھی جو بھی ہیلتھ کارڈ ہے ہر جگہ چل رہا ہے, جو جس ہاسپٹل میں جا رہا ہے پرائیویٹ میں سیکنڈری میں, وہاں بیٹھا ہوا انشورنس کا بندہ وہ جناب کر رہا ہے, اس کے گھر کا علاج شروع ہو گیا, پیمنٹ جناب اس کو ہونا شروع ہوگی. انشورنس کمپنی نے کرنی ہے, گورنمنٹ نے نہیں کرنی. بعد میں گورنمنٹ کا اتنا ہی کام تھا کہ اس نے انشورنس کمپنی کو اپنا پریمیم دے دیا سال کا. اب اس کے اندر آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ کوسچن آپ لوگوں کا ہونا چاہیے کہ اس میں انشورنس کمپنی کا کیا فائدہ. دیکھیں نا گاڑی, اگر میری گاڑی لگی, انشورنس کمپنی نے اتنا کچھ کیا, مجھے اپنی گاڑی بھی لا کے دی, میں نے مہینہ استعمال کی, پھر میری گاڑی ٹھیک بھی کرا کے دی. ٹھیک ہو سکتا ہے انشورنس کمپنی کا 1200 پاؤنڈ سے زیادہ لگ گیا ہو جو میں نے اسے پے کیا ہے. ہاں, بات یہ کہ انسرٹن ایونٹ سے کیا یہ روز روز ہوتے ہیں, یہ ہے کوسچن. اگر وہ روز روز نہیں ہوتے ہیپن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اسی چیز کو ہم کولیٹرل کے لیے کہتے تھے, کیونکہ یہ انسرٹینٹ ہے اور روز روز نہیں ہوتے. اگر یو کے اندر 6 کروڑ بندے کے پاس 1 کروڑ گاڑی ہے, ہر بندہ اپنی انشورنس دے رہا ہے, تو کیا 1 کروڑ ایکسیڈنٹ ہوتے؟ پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ کیا انشورنس کتنے ہوں گے؟ میرا مقصد ایکسیڈنٹ ہو گئے, لاکھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بیٹا. تو انہوں نے تو کروڑ سے پیمنٹ دے کے 1 لاکھ کو دیا نا. تو اس وجہ سے یہ جو انشورنس تھی ہیلتھ کی, اس کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. میرا مطلب کتنے لوگ اب پورے کے پورے 12 کروڑ کے ہر گھر کے 4 سے 6 بندے تو ہاسپٹل نہیں جائیں گے نا. اب جانا پڑتا ہے, جس سے بیمار ہے, 1 لاکھ بندہ بیمار ہے, 2 لاکھ بندہ بیمار ہے, 10 لاکھ بندہ بیمار ہے. لیکن اگلے سال کیا ہوگا؟ اگلے سال گورنمنٹ نے اتنے پیسے دینے. لیکن اگر چلو 10 بندوں نے اس سال علاج کروا بھی دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا کہ اگلے سال پھر ہاسپٹل جائیں گے, مے بھی نہ. تو اس وجہ سے یہ جو انشورنس کا کام ہے, اسے ہمارے جیسے ملک کے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر میرا خیال ہے کہ اس کو آپٹ کرنا چاہیے اور اسے ایجوکیشن کے اندر بھی لے کے آنا چاہیے. آپ لوگوں کا اس طرح کا ہر فیملی کا ایجوکیشن کا کارڈ بننا چاہیے, اس کے اندر 1 لاکھ روپیہ ہو. اگین فار ایگزامپل کے طور پہ ہیلتھ میں 10 لاکھ تھا, اس میں 1 لاکھ. اب کسی فیملی کا 1 بچہ ہے, کسی فیملی کے 2 بچے, کسی کے 6 بچے. اب وہ اس 1 لاکھ روپے کی سالانہ فیس کے اندر کس مرضی اسکول کے اندر پڑھائیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں جاتا ہوں اپنے بچوں کو لے کے, LGS کارڈ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, اس کارڈ میں سے 1 لاکھ روپے مل رہا ہے, LGS کی سالانہ فیس 1.5 لاکھ روپے. اگین فار ایگزامپل کے طور پہ تو وہ لاکھ گورنمنٹ پے کر دے گی, 50,000 میں پے کر دوں گی اگر میں اپنے بچوں کو LGS میں پڑھانا چاہتا. ٹھیک ہے, اور اگر میں کسی لوکل اسکول میں پڑھانا چاہتا ہوں تو اس کی ساری فیسیں سب کچھ بکس وغیرہ اس کے 1 لاکھ روپے کے اندر سے آ جائیں گے. تو یہ ایک اچھا چیز ہے, اور یہ کنٹینجنٹ کانٹریکٹ کا بیس ہے. بیسیکلی سمجھانے کا مقصد, ایگزامپل دینے کا مقصد بیٹا کہ یہ اس کی بیس ہے. اگر آپ کو یہ انشورنس کا کام سمجھ میں آ گیا, اور یہ پھر آپ کو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینجنٹ جو کانٹریکٹ آپ آرگنائزیشن کے لیے کرتے ہیں یہ مسٹ ہے, یہ ضروری ہے, یہ پروٹیکشن ہے. کس کی پروٹیکشن ہے؟ یہ آرگنائزیشن کی پروٹیکشن ہے بیٹا. کیونکہ اس کے اندر جب آپ کسی چیز کو کولیٹریٹ کر دیتے ہو, کسی ایونٹ کو جوڑ دیتے ہو, بھائی یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے, اب جیسے فار ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے, دلی خواہش تو ہوگی بزنس کا پاس ہو کہ نہیں ہوگی, پہلے اٹیمپٹ میں پاس ہو. اب لیکن اس کو میں میرے جیسا بندہ میں اس کو کنٹینجنٹ کانٹریکٹ لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ پاس ہو گئے. لیکن اگر آپ لوگ ساری کلاسز اٹینڈ کرو گے, سارے آپ ٹیسٹ دو گے بیٹا, ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی بیچارتی نہیں ہوگی, کوئی چھٹی آپ کی طرف سے نہیں ہوگی, آپ بیٹھ کے اسٹڈی کرو گے 2-2 گھنٹے کے ساتھ, میں آپ کو پاس نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے, اب اگر اس کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اتنا کام آپ کر لو گے تو بچے آپ لوگوں نے پاس ہونا ہے. اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ انسرٹن ایونٹ کیا ہے اس کے اندر, اگر نہیں کریں گے یہ سارے کام تو کیا ہوگا؟ پھر آپ فیل ہو جائیں گے. اگلے سال 6 مہینے بعد پھر آپ کو فیل ہونا پڑے گا اس کے اندر بیٹا. ٹھیک ہے جی, اگلا پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو رولز ہیں ریگارڈنگ کنٹینجنٹ کانٹریکٹس, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل دیکھیں گے بیٹا. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچن اب آپ لوگوں کے ذہن میں ہو؟ اگر ہے وہ واٹس ایپ والا تو ذرا اس کو کھول لو, اس دیکھو کہ اس کی بھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بیٹا.